हेलो फ्रेंड्स आज क्लास रे परिमेय संख्या पार्ट 2 विषय आलोचना करिबा जहाँकि आम पार्ट 1 रे किछि आलोचना कर सारी आज आम पार्ट 2 रे आउ किछि से विषय आलोचना करिबा तेणु चलतु आम प्रथम रु शेष पर्यंत देखिबा एवं बुझिबा। तापर देखिबा आज आम परिमेय संख्या मानकर जोग परिमेय संख्या आम किपरि जोग प्रक्रिया शिखिबा किपरि परिमेय संख्या को जोग करिबा। एटा देजी 5/7 प्लस -6/7 এইটুকু आम आज जोग करिबा। तेबे प्रथमे कौन करिबा ना हर मानकर लसागु नबा जदि हर गुड़िक समान थाए तार लसागु से संख्या हम तेणु एठार लसागु हम केते 7। तापर आम देखिबा जे 7 जेहेतु आम लसागु बाहरला तेणु 7 को जो आम यही 7 को हरदबा केते हो 1 तेणु 1 गुणन 5 आम लिखिबा बा 1 × 5 मझे प्लस अच्छी आम प्लस देले तापर 7 को 7 हरले केते हम ये 1 हे तेणु 1 को पुणी आम -6 गुणिबा बर्तमान 5 को 1 गुणिले 5 प्लस 1 को -6 गुणिले -6 कहीं गोटे प्लस गोटे माइनस हेले सेटा सदा सर्वदा माइनस हुए जोड़ाक माइनस थे गुणी हेले प्लस हो जाए तेणु 5 रु 6 फेड़ा 5 रु 6 गले केते जेहेतु छोट संख्यार बड़ संख्या आम फेड़ुंट तेणु 6 रु 5 गला 1 जेहेतु बड़ संख्या माइनस अच्छी तेणु आम लिखा -1 -1 विभक्तक 7। तापर आम आउ गोटे देखा ये सामान थिला बोली आम लिखिदे जे लसागु डायरेक्ट आम लिखिदे 7 किंतु ये लसागु आमर सामान ये हर सामान ना ना ये हर सामान थिला किंतु यही क्षेत्र में हर सामान ना ना ये क्षेत्र कौन करवा 9×3 आम लसागु बाहर करवा तार 9×3 लसागु बाहर केते हम ना आम 9 सागु बाहर कले हो 9 ताहले जदि आम 9 को 3 रे हरवा ताहले केते हम 3 हम तेणु 3 × 2 लिखा हरिदेला जी भागफल बाहरला सेटा लबरे आम गुणिबा तापर आम द्वितीय स्टेप को जीवा द्वितीय भग्नांश को जीवा आम परिमेय संख्या को ये 9 को जब आम 9 रे हर दूसरी 1 हे तेणु आम कौन करवा 1 को 4 हरवा लबरे गुणिबा सॉरी एटा गुणिबा ये 9 आमर 1 होगा 1 को आम 4 गुणिबा तेणु केते होगा आमर ना 3 × 2 = 6 होगा ये 4 के 4 होगा 6 + 4/9 तापर इक्वल टू आम केते हम 6 4 10/9 बा 10/9 यहीपर आपण मैंने करें। तापर आम देखिबा परिमेय संख्या मानक गाणितिक प्रक्रियार प्रयोग किपरि परिमेय संख्यार गाणितिक प्रयोग करवा देख ये देखिए गोटे त्रिभुजर 3टी बाहुर दैर्घ्य 4/3/4 सेमी 3/1/2 सेमी से 6/2/5 सेमी हेले यार परिसीमा केते त्रिभुजर परिसीमा किपरि बाहर करा जाए ना जदि 3टी बाहुर दैर्घ्य दत्त अच्छी तेबे परिसीमार अर्थ है 3 बाहुर समष्टि तेणु 3 बाहु को मिसेदेले आम परिसीमा पाइबा जेहेतु ये मिश्र भग्नांश अच्छी तेणु प्रथम कौन करवा सबुगुड़ी को अपकृत भग्नांश परिणत करवा ताले 4 × 4 = 16 19/4 हो 2 × 3 = 6 1 7/2 हो ये 5 × 30 = 2 32/5 हो यही आम मिसेबा केमती मिसेबा 3टा भग्नांश हेले मध्य बा 3टा परिमेय संख्या थिले मध्य आम कौन करवा ना ये 3टा जाकर आम लसागु बाहर करवा लसागु बाहर के केते गला हेगला 20 जदि लसागु 20 हेगला ताले 20 को आम 4 हरवा ताले केते हेबो 5 तेणु 5टा कोठे गुणिबा लबरे गुणिबा 19 × 5 तापर मझे अच्छी प्लस आम प्लस देले से 20 को आम 2 रे हरदबा केते हो 10 तापर आम 7 को 10 रे गुणिबा सेपरी 5 को यदि 20 आम हरिदबा केते हो 4 तेणु 32 × 4 तार आम सबुत को मिसेदबा /20 ताले केते हो या मिसेदे 8 5 13 3 रक्षा 1 9 7 16 1 7 9 7 16 ये 7 ये 2 16 2 18 19 9 रक्षा 1 ये 1 1 2 293 विभक्तक 20 सेमी तेणु आम केते पाइले परिसीमाटी 293 विभक्तक 20 सेमी ताकू जो आम करदबा कौन करदबा जो आम मिश्र संख्यार परिणत करदबा केते हो 14/13/20 आउ किपरि मिश्र भग्नांश परिणत करवा ना 293 को आम कौन करवा
20 ହରିଦେବା। ଏ ଭାଗଫଳ ଯାହା ଏଠି ବାହାର ହେବ ତାକୁ ଆମେ ରଖିବା ପୂର୍ଣ୍ଣରେ, ଭାଗଶେଷକୁ ଆମେ ରଖିବା ଲବରେ ଏବଂ 20 ହେଲା ଆମର ହର। এইভাবে মিশ্র সংখ্যায় পরিণত করা যায় এবং যেতবে মিশ্র সংখ্যাকে অপকৃত সংখ্যায় পরিণত করা যায় সেই সময় কম করা যায় না হরকু পূর্ণ সহিত গুণা যায় তাপরে এই লবকু মিশা যায়, তাহলে আমি তা অপকৃত গুণাংশ পাইবা। এইপরি আমি করিপারিবা। তাপরে আমি দেখিবা পরিমেয় সংখ্যার পরম মান। তাহলে পরম মান কহিলে কোণ? যদি সূত্র মনে রখন্তু, সূচনা গুড়ি মনে রখন্তু। প্রথমে যদি এক্স গোটিଏ ধনাত্মক পরিমেয় সংখ্যা হুয়ে তেবে এক্স র পরমান ইকুয়াল টু এক্স। যদি এক্স গোটিଏ ঋণাত্মক সংখ্যা হুয়ে তেবে এক্স র পরমান হব মধ্য এক্স। তার অর্থ হল কোণ? যদি ঋণাত্মক থিব তার পরমান প্লস রে বাহারিব এবং প্লস ଥିଲେ ବି ତାର ପରମାନ ପ୍ଲସ୍ ରେ ବାହାରିବ। ତେଣୁ ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗାଣିତିକ ସମାଧାନ ଆମେ କରିବା, ଯାହାକି ଏକ୍ସ ର ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଛି 3/5 ଏବଂ ୱାଇ ର ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଛି -4/3। ତେବେ ପ୍ରମାଣ କର ଯେ ସେ କହିଛି ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ର ପରମାନ ଇଜ୍ ଲେସ୍ ଦ୍ୟାନ୍ ଏକ୍ସ ର ପରମାନ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ର ପରମାନ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ LHS ଆଉ RHS ନେଇ ଦେଖିବା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଲେବା LHS ବା ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ଆମେ ଯେଉଁଟା କହୁଛେ, ତାହେଲେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କି ଅଛି ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ର ପରମାନ। ତାହେଲେ ଏକ୍ସ ର ମୂଲ୍ୟ ଆମେ ପକାଇଦେବା, ଏକ୍ସ ର ମୂଲ୍ୟ 3/5 ଲେଖିବା ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ର ମୂଲ୍ୟ -4/3 ଲେଖିବା। ୟାର ପରମାନ ଆମେ ବାହାର କରିବା। ତେଣୁ ପରମାଣୁ ଭିତରେ ଅଛି, ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଭିତର କାମ ଆମେ କରିଦେବା। ବନ୍ଧନୀ ଖୋଲିଦେଲେ ଇଏ ହେଇଯିବ କେତେ 5 3 ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏଇଟା ପ୍ଲସ୍ ମାନେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା 5 3 ଲସାଗୁ ନେବା। ତେଣୁ 5 3 ଲସାଗୁ କେତେ ହେଇଯିବ 15 ହେଇଯିବ। 15 ତାପରେ 15 କୁ 5 ରେ ହଲେ 3, ତେଣୁ 3 କି 3 ଗୁଣିଲେ 9, ତାପରେ ପ୍ଲସ୍ 15 କୁ 3 ରେ ହଲେ 5, ତେଣୁ 5 କୁ -4 ରେ ଗୁଣିଲେ -20। ତେଣୁ ଏଇଟା ଫେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ଗୋଟେ ମାଇନସ୍ ହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ ଫେଡ଼ି ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ 9 ରୁ 20 ଗଲେ କେତେ, ଯେହେତୁ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟାରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ଫେଡ଼ୁଛେ ତେଣୁ ହେଇଯିବ ମାଇନସ୍। ତେଣୁ ହେଇଯିବ -11/15। -11/15 ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରମାନ ବାହାର କରିଦେବା କେତେ ହେଇଯିବ ନା +11/15। ପରମାନ ହେଲେ ମାଇନସ୍ ଥିଲେ ପ୍ଲସ୍ ହେବ, ପ୍ଲସ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲସ୍ ହେବ। ସେହିପରି RHS ନେବା ବା ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଆମେ ନେବା ଯେ ଏକ୍ସ ର ପରମାନ ଆଉ ୱାଇ ର ପରମାନ। ତାପରେ ମୂଲ୍ୟ ଆମେ ଲେଖିଦେଲେ 3/5 -4/3। ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ କରିବା ଦେଖ, ପରମାନ ଚିହ୍ନ ଉଠିଗଲେ 3/5 ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ପର୍ସନାଲ ଅଛି ବା ୟାର ଗୋଟେ ପରମାନ ଅଛି, ତେଣୁ -4/3 ର ପରମାନ କେତେ ହେଇଯିବ +4/3। ତାପରେ 5 3 15 ଯାହାକି ଲସାଗୁ, ଯେହେତୁ ଆମର ଲସାଗୁ ହେଲା କେତେ 15। ତେଣୁ 15 କୁ ଯଦି 5 ରେ 3 ହେବ, 3 3 9। ସେପରି ଏଠି ବି 15 କୁ 3 ରେ ହେଲେ 5, 5 କୁ 20। ତେଣୁ 9 କୁ 20 ମିଶିଲେ କେତେ 29। ତେଣୁ 29/15। ଆଚ୍ଛା, এইটি বাহারা LHS বাহারা আমার 11/15, এটা RHS বাহারা 29/15। তাহলে কিয়ে বড় হলা? নিশ্চিন্ত ইয়ে বড় হলা। কাହିଁକି ନା হর যদি আমার সমান থাকে তেবে লব যার বড় সিয়ে হয়েযিব বড়। এটা আমার সূত্র। তো আমি লিখিবা কোণ যে LHS ইজ লেস দ্যান RHS, অর্থাৎ এইটি বা এক্স প্লস ওয়াই র পরমান ইজ লেস দ্যান এক্স র পরমান প্লস ওয়াই র পরমান। তাহলে আমি প্রুফ হয়ে গলা। তারপর দেখিবা দুইটি পরিমেয় সংখ্যার মধ্যবর্তী পরিমেয় সংখ্যা নির্ণয়। দুইটি পরিমেয় সংখ্যা মধ্যে আমি কিপরি মধ্যবর্তী পরিমেয় সংখ্যাকে নির্ণয় করিবা। এটি কোশ্চিন ଦେଇଛି ଦେଖ -1 ଆଉ +1 ମଧ୍ୟରେ 3টি পরিমেয় সংখ্যা নির্ণয় কর। তাহলে কিপরি আমি দেখো বাহার করিবা যে -1 को आम लिखिपर -2/2 लिखिपर। कहीं 2 को आम जब -2 रे हरदेबा -1 हम। सेपर आम जब 1 को आम लिखिपर 2/2, कहीं 2 की 2 को हरदेले केते 1 हो। ताल देखा ये -2/2 आउ 2+2/2 मध्य मध्यवर्ती संख्या कौ गुड़िक आम क्रम अनुसार लिखिना -1/2, 0/2, 1/2, तापर 2/2। आम यही भितर आम संख्या गुड़ी पाइले, ये दिग संख्या आम पाइले। देख 0/2 गोटे परिमेय संख्या हो पार कि 2/0 थे परिमेय संख्या हो पारि न था बा से परिमेय संख्या हो पार नहीं। अच्छा, आम 2 को 2 हरदेले केते गला -2 को 2 +2 हरले ये गला केते -1। सेपरी 2 को 2 हरले ये केते गला 1। तेणु आम 1 आउ -1 भितर कौ संख्या गुड़ी पाइले मध्यवर्ती संख्या पाइले
-1/2 0 तापर गोटे पाइले 1/2 कहीं ना 0 को 2 द्वारा हरदेले तार मूल्य केते हो 0 हो तेणु 1 और -1 1 मध्य +1 मध्य तीनोटी परिमेय संख्या कि आम पाइले -1/2 0 आउ +1/2 तेणु यही तीनोटी संख्या आम -1 1 मध्य पाइले यहीपरि जदि भग्नांश देथिबो मनकर कहिथिबो 2/3 +3/5 हेले यार मध्यवर्ती संख्या तीनोटी बाहर कर आपण माने केमती करिवे एतिकी मिसई देबे तापर इंटू 1/2 गुणी गुणी नेबे तापर बाहर सारा परे जहाँ संख्याटा बाहरिबो यही संख्या आउ प्रथम संख्या मध्य ताको पुणी प्लस करिकी पुणी पार्श्व 1/2 गुणिबे ताहले जेतेटा संख्या कहिथिबो हेते थरा आमे गुणी गुणी नबा जाफल आमे परिमेय संख्या गुडी को पाई जिबा तापर आम देखिबा परिमेय संख्यार वियोग आम तो जोग जानले तापर वियोग आम किपरि करिबा देख से एका कथा प्लस थिला आम प्लस करथिले वियोग थिला आम खाली फेडाण करिबा तेणु एइटी हला प्रश्न तेणु आम प्रथमे कौन करिबा ना 8 11 आम लसागु बाहर करिबा तेणु 8 आउ 11 लसागु केते हिजिबो ये देख ये छिड़ब 2 रे छिड़ब 4 ये छिड़बनी तेणु आम डायरेक्ट कौन करिबा डायरेक्ट आम गुणी दबा 11 टा केते 88 ताले 88 की जदि मुई 8 रे हरदेबी केते हिजिबो 11 हबो तेणु 11 को 7 रे गुणले 77 सेपरी 88 रे 11 हरले केते हबो जदि आमे एठे कौन करिबा जदि 11 को ये 11 आमर अच्छी जदि आम 88 को 11 हरबा केते हिजिबो 8 हेबो तेणु आम 8 को 5 रे गुणिबा 8 5 केते 40 सॉरी एडे मिस्टेक हे जाई एडे 55 नाही एडे हिजिबो 40 केते लिखिबा मेडे 40 लिखिबा ताले 77 आम 40 फेडिबा 77 40 गले केते हबो 77 40 गले ये 7 रु 4 गले 3 तेणु एडे केते हिजिबो 37 विभक्तक 88 केते हिजिबो 37 विभक्तक 88 तेणु आमर आंसर केते बाहरला ना 37 विभक्तक 88 बाहर होला बा बाहरला सेपरि जदि आम देखिबा बी क्वेश्चन देखिबा आमे एडे अछि -3/8 फेडाण 4/10 बा 10 बा 4 विभक्तक 10 ताले आम कोन करिबा 8 आउ 10 रो लसागु बाहर करिबा तेणु 8 आउ 10 रो लसागु केते हबो 40 केमती बाहर करिबा एटा 8 ये 10 2 रे बाहर करले 2 चौको 8 2 पंचा को 10 सेपरि 2 रे नेले 2 चौको 8 ये 5 5 रहिला तेणु केते गला 2 दुगुणे 4 4 चौ 16 16 देख 2 दुगुणे 4 एडे 4 दुगुणे 8 8 पंचा को 40 आमर लस आउ केते बाहरला 40 बाहरला तापर आम कौन करिबा 40 की जदि आम 8 रे हरिदबा केते हबो 5 हबो तेणु 5 को आम -3 रे गुणिबा यही क्षेत्र तापर कौन करिबा जे 40 की 10 हले 4 4 चौको 16 4 को 4 आम गुणी दबा तापर मझरे माइनस अच्छी माइनस दबा तापर ये कौन करिबा 5 रे की गोटे प्लस गोटे माइनस अच्छी तेणु ये -15 है 5 रे की -15 सेपरे ये माइनस चिन्ह अच्छी माइनस चिन्ह देले तापर 4 चौको केते हिजिबो 16 ये -15 आ -16 ये कौन हम ना मिसीज कहीं जदि गुणी होता ताले माइनस माइनस प्लस होता हरी होते प्लस होता जेहेतु गुड़ा मिसीज ये माइनस माइनस अच्छी मिसिकी तेणुटा मिसीज जोड़े माइनस हेल्ले मिसी जाए यही क्षेत्र में मिसब तेणु -15 को -16 मिसेदेले -31 तापर हर अच्छी 40 40 40 तेणु आंसर पाईगले -31/40 यहीपरि आपण मैंने करें तापर परिमेय संख्यार गुणन किपरि परिमेय संख्यार गुणन करेंगे देख ये -3/2 गुणन 2 देजी ये किसी ना माने धरी ने 1 अच्छी केते अच्छी 1 अच्छी
ତେଣୁ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ କରିବେ, ଉପରକୁ ଉପର ଗୁଣିବେ, ତଳକୁ ତଳ ଗୁଣିବେ। ତେଣୁ -3 କି 2ରେ ଗୁଣା ହେବ, 2 କୁ 1ରେ ଗୁଣାଯିବ। ତେଣୁ କେତେ ହେଇଯିବ, 3 2 ଗୁଣେ 6, ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ଗୋଟେ ମାଇନସ୍ ହେଲେ ମାଇନସ୍ ହେବ, -6/2 -2 ଲଘିଷ୍ଠ କରିଦେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ, -3। କାରଣ -6 ଯଦି ଆମେ 2ରେ ହରିଦେବା ତାହେଲେ ତାର ଆନ୍ସର କେତେ ହେଇଯିବ, -3। ତାପରେ ଏଇ ବିଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, 2/3 ଗୁଣନ 1/2 ଗୁଣନ 3/5। ଏଇଟା 3ଟା ଅଛି, କେମିତି କରିବେ, ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ଗୁଣିଦେବେ, ଯାହା ବାହାରିବ ତାପରେ ଏଇ ସାଇଡ଼ଟାକୁ ଗୁଣିଦେବେ। ଏଇଟା ତାହେଲେ 2/3 ଅଛି, 1/2 ଅଛି। ମୁଁ କହିଥିଲି କ'ଣ, ଗୁଣରେ ଉପରକୁ ଉପର ଗୁଣି ହେବ, ତଳକୁ ତଳ ଗୁଣି ହେବ। ସେପରି 2 କେ 2, 3 ଦୁଗୁଣେ 6, ତାପରେ ଏ ଗୁଣନ 3/5 ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଇଏ ହେଲା କେତେ, 2 3 6, 6 5 30, ତାକୁ ଲଘିଷ୍ଠ କରିଦେଲେ 6 କେ 6, 6 5 30, 1/5 ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାରେ ହରଣ। ହରଣ କିପରି କରିବା, 5/8 ହରଣ 7/3 ଅଛି, ତାକୁ କେମିତି କରିବେ, 5/8 କୁ 8 ଲେଖିଲି, ତାପରେ ହରଣ ଅଛି, ତାକୁ ମୁଁ ଗୁଣନ କରିଦେଲି। ଗୁଣନ କଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ନା ଏଇଟା ଉଲ୍ଟି ଯିବ, 3ଟା ଉପରକୁ ଯିବ, 7ଟା ତଳକୁ ଆସିବ। ତାହେଲେ 3/7 ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଗୁଣନ ହେଇଗଲା, ତେଣୁ ଉପରକୁ ଉପର, ତଳକୁ ତଳ। ତାହେଲେ 5 3 15, 8 7 56। ସେହିପରି ବି 2/3 ହରଣ 1/9। ଆଉ କେମିତି କରିବେ, ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁଣନ କରିଦେବେ। ଗୁଣନ କଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଇଏ ଉଲ୍ଟି ଯିବ, 9/1 ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ 3 କି ଆମେ 3ରେ ହରିଦେବା, ବା 3 କି 3 ଆମେ କାଟିଦେବା, କେତେ ହେଇଯିବ, 3। ବା ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣ ଏଇଟା କରିପାରିବେ, 2 9 18 3 କେ 3। ତେଣୁ 18କୁ 3ରେ ହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ, 6 ହେଇଯିବ, 6 3 18। କିମ୍ବା ବି ଆମର ଏଠି କାଟିବା ପ୍ରଣାଳୀ ହେଲେ ବି କାଟିପାରିବା। ଦେଖ, ଏଠି 3 କି ଯଦି ଆମେ 9ରେ କାଟିଦେବା, ଇଏ ହେଇଯିବ 3, 3 2 ଗୁଣେ 6, 2 3 6 ହେଇଗଲା, 6/1। 6/1 କହିବା ଯାହା, ଖାଲି 6 କହିବା ତାହା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାର ଦଶମିକ ରୂପ। ଗୋଟିଏ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାକୁ କିପରି ଆମେ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ପରିଣତ କରିବା। ଏଇଟା ଦେଇଛି 1/2 କୁ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ପରିଣତ କର। ଗୋଟିଏ ସହଜ ଉପାୟ ହେଲା କ'ଣ, ନା ଆପଣମାନେ ସଦାବେଳେ ହରକୁ 10 ହେଉ କିମ୍ବା 100 ହେଉ କିମ୍ବା 1000 ହେଉ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଯେହେତୁ ଗୋଟେ 2 ଅଛି, ଆମର 10 ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଆମେ 2ରେ କେତେ ଗୁଣିଲେ 10 ହେଇଯିବ, 5। ଉପରେ ଯେତିକି ଗୁଣିବେ, ତଳେ ଯେତିକି ଗୁଣିବେ, ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଗୁଣିବେ। ହରରେ ଯେତିକି ଗୁଣିବେ, ଲବରେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଗୁଣିବେ। ଏ ହରରେ ଗୁଣିଲେ 5, ଉପରେ ଗୁଣିବା 5। ତେଣୁ ଆମର ହେଲା 5/10। ଏଇ 5/10କୁ ଆମେ ଦଶମିକ କିପରି ପ୍ରକାଶ କରିବା, ଦେଖ, 1ରେ ଗୋଟେ ଶୂନ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଦଶମିକ ଡାହାଣ ପଟୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଛାଡ଼ିକି ଦଶମିକ ଦେବା। ତାହେଲେ 5 ଅଛି, ତେଣୁ 5 ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦଶମିକ ଦେବା। ତାପରେ ଲେଖିବା 0, 0.5। ଦଶମିକର ଅର୍ଥ କ'ଣ କରାଯାଏ, ନା ଲବକୁ ହର ଦ୍ୱାରା ହରାଯାଏ, ଯାହାକି ହରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦଶମିକକୁ ବାହାର କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସୁବିଧା ଆମର ହୋଇଗଲା ଯେ 2ର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ 10, ଯେ 10 100 କିମ୍ବା 1000 କରିପାରିବା, ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଏଇଭଳି କଲେ ଆମକୁ ସୁବିଧା ହେବ। ନଚେତ ଆମେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ ଆମେ ଲବକୁ ମଧ୍ୟ ହର ଦ୍ୱାରା ହରିକି ଆମେ ଦଶମିକ ରୂପ ବାହାର କରିପାରିବା। ସେହିପରି ଦେଖ, 3/4 ଅଛି, 4ରେ କେତେ ଗୁଣିଲେ 10 ହେବ, ହେବନି। ପୁଣି ତାପରେ 100କୁ ଯିବା, କେତେ ଗୁଣିଲେ 100 ହେବ, 25। ତେଣୁ ତଳେ ଯେତିକି ଗୁଣିବା, ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଗୁଣିବା। ତେଣୁ 75/100 ହେଲା। 1ରେ ଯୋଡ଼େ ଶୂନ ଅଛି, ତେଣୁ ଡାହାଣ ପଟୁ ଯୋଡ଼େ ସଂଖ୍ୟା ଛାଡ଼ିଦେବେ, ତାପରେ ଦଶମିକ ଦେବେ, 0.75। ସେହିପରି 3/25, 25ରେ କେତେ ଗୁଣିଲେ 100 ହେବ, 4। ତଳେ 4, ଉପରେ 4, 12/100 ହେଇଗଲା। ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଡାହାଣ ପଟୁ ଯୋଡ଼େ ସଂଖ୍ୟା ଛାଡ଼ିଦେବେ, କାରଣ 1ରେ ଯୋଡ଼େ ଶୂନ ଅଛି। ସେହିପରି 3/125, 3/125ର ତ 100ର ହେବନି, ଯେ 100 ଉପରକୁ ପଳେଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବେ 1000 କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ 1000 କେତେ ଗୁଣ 1000 ହେବ, 8। ତଳେ 8, ଉପରେ 8, 8 3 24, ହେଲା 125 ଏକ୍ସଟ୍ରା 1000। ଦେଖ, ଏଇଠି 1ରେ 3ଟା ଶୂନ ଅଛି, ତୁମେ ଡାହାଣ ପଟୁ କ'ଣ କରିବ, 3ଟି ସଂଖ୍ୟା ଛାଡ଼ିଦେବ, ତାପରେ ଦଶମିକ ଦେବ, 0.024। ଏହିପରି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସଂଖ୍ୟାର କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଭାଗ କ୍ରିୟା ସାହାଯ୍ୟରେ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରକାଶ କର। ଦେଖ, ଏଇଟା ଅଛି ଯେ 6/11। ଏଇଟା ତ ଆମେ 100 କରିପାରିବାନି, କି 10 କରିପାରିବାନି, କି 1000 କରିପାରିବାନି। ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ନା ଲବକୁ ହର ଦ୍ୱାରା ହରିବା। ଦେଖ, ଏଇଟା ଯଦି 6କୁ ଆମେ 11 ଦ୍ୱାରା ହରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ପକାଇବା, 11 0 0 ପକାଇଲେ
तापर 6 शून्य तापर दशमिक देले 60 है ताले तार निकटवर्ती है 55 11 5 55 तापर पुणी उल्लेला 5 50 है तार निकटवर्ती है 44 11 4 44 पकड़े पुणी उल्लेला 60 पुणी तार निकटवर्ती 55 पुणी 11 5 55 तापर उल्लेला 50 तापर निकटवर्ती 44 एमती पके पके नवा शेष आमर छिड़ला नहीं आमर 12 12 5 4 5 4 आसला तेणु आम यही क्षेत्र में कौन करवा ना 0.की लेखिकी आम 5 4 रे 12 चिन्हटी दबा यार अर्थ है ये छिड़बन या आगे बढ़ी बढ़ी जीव 5 4 5 4 5 4 डर 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 बढ़ी 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 जीव तेणु आम लिखा 0.5 4 उपर देवा 12 चिन्ह यहीपरि लिखिपर सेपरि जब गोटे संख्या मनकर खाली 0.3 3 3 3 3 3 3 3 आसला आम कौन करवा 0 करिकी 3 खाली 12 चिन्ह देदेबा यहीपरि आपण मैंने बाहर करें